Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake. Willem Montash, die minister van Minerale Bronne en Energie, het gister by die Africa Energy Indaba gesê die regering is vasbeslote om die moratorium op die eksplorasie van skaliegas so gou as moontlik op te hef. Die moratorium is reeds in 2011 ingestel nadat verskeie organisasies regstappe geneem het om hydrobreking en die ontginning van skaliegas weens omgewings- en besoedelingsredes te verhoed. Maar daar is 'n dreigende tekort aan gas in Suid-Afrika. Sasol het byvoorbeeld reeds aangekondig dat dit nie meer na Junie 2026 gas van Mosambiek gaan invoer nie. Indien dit gebeur, sal dit meebring dat verskeie groot vervaardigers hulle deure moet sluit. Gas kan ook 'n baie belangrike brandstof wees om elektrisiteit op te wek en volgens die regering se geïntegreerde energieplan is daar baie potensiaal om gas vir hierdie doel te gebruik. Makazonke Buthelezi is op die lyn. Hy is van die Departement van Minerale Bronne en Energie. Makazonke, thank you so much for your time tonight. Can you just give us a bit of context on the department's plans to lift this moratorium? Yes, remember that we had to put a moratorium on the exploration of shale gas because of the environmental concerns that were raised by some of the non-profit organizations who are in the environmental space. What we consequently did, we pulled in a Council for Geoscience to basically check some systemic work there, do some work, and they use their technology to drill and actually check if there was any danger, to the environment in terms of starting to explore shale gas in the Karoo. And the data that they obtained indicated that this work can go ahead, it is safe, and it complies with all the environmental requirements. And hence now we are on the throes of lifting the moratorium and invite anyone who is interested to explore that gas in the Karoo. But I'm sure the environmental groups won't go away, and there may be more legal challenges. We've seen many of those legal challenges stop, in many cases, the exploration for gas on the east coast of South Africa. Do you think it will be different this time? We don't think it will be different because every time, as you rightly said, there is some attempts to explore gas, be it inland or offshore, obviously. The environmental groups are always up in arms. And I think that is why the minister even said we should take the bold step. If we go ahead and they challenge us legally, we will have to prepare ourselves to take them on legally because they stole the investments. In fact, even yet in Africa, in Daba, I'm just out from the investment dialogue here. It's one of the issues that was brought up that, sometimes the environmental groups, they stand in the way of potential investors. And I think that is why we have pulled in CGS to do this work so that then they de-risk the investments for potential investors. So we know that they may come up with something. They're not just going to take this lying low. We are aware of that. How do you think the development of a gas economy or a gas sector in South Africa can contribute not only to relieve or limit load shedding, but also to assist other sectors to get cheaper energy? Yeah, I think it has been said before, gas is going to be a game changer. If you look at our neighbors, Mozambique and Namibia, since the discovery of gas in those countries, their GDP has improved. Mozambique has been the third poorest country in Africa, and they've since improved with the discovery of gas. So I believe that it's going to be a game changer. And that is why we are even busy now with the gas master plan, because we see gas playing a very critical role in terms of developing the economy and growing our industrial activity in the country, and also going a long way in terms of helping us being one of the sources of energy in the country. So we think gas is going to play a huge role in the economic development of the country, as well as helping, to
fill the gap when it comes to electricity being available in the country. Yeah, one of the speakers at the Indaba quoted numbers that the GDP can grow by an additional 5 to 6%. If this gas sector is developed, now I don't know if that is very ambitious, it probably is, but any contribution is probably positive. But another comment which I thought was a good one was that South Africa imports a lot of oil, gas, and if we develop a local industry, we will be more energy secure. And that has also wide-ranging economic implications. Yeah, no, that's true. And that is why there's talks that we really need to come up with a plan of even looking at reopening our refining capability, because currently we are the net importer of fuel products. I think if we can really look at our capacity to refine, we will see even perhaps it will go a long way in terms of maybe reducing the price of fuel that we see these days. So it is very critical that as a country we increase our capacity, both in terms of gas as well, with all these discoveries that we have in Mpumalanga and Amersfoort and in Virginia, in the Free State, and all these other potential lands that we've seen along the western coast. We just hope that, we can find a way of really attracting investment in those discoveries, and we know we can produce this gas at a larger scale so that we don't rely on importing all these resources. Will the government be involved with the actual development of gas-powered plants, for example, or do you believe the private sector would be tasked to do all development? I see we playing the new language now is a private-public partnership. So the direction being that one where we partner with the private sector in developing these resources. Now, what needs to happen for the moratorium to be lifted? And if it is lifted and you survive the legal challenges, when do you think we could have the first South African natural gas available in the market? It's difficult to tell, because if we lift the moratorium and we obviously don't face any legal battles, it's going to take a while, because, it's from exploration. Although we would have de-risked it through CGS, we would have de-risked the investment, and then you would obviously have to get people who are interested in exploration and production of gas. I think it's going to take a while, but look, it is already happening with the discoveries that have happened in Virginia. The technology, the skills are here. I don't think it's something that could take more than 5 years to develop and produce. Makazonke, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Makazonke Buthelezi, hy is van die Departement van Minerale Bronne en Energie. Nou is Lambert de Klerk op die lyn, hy is hoof van omgewingsake by AfriForum. Lambert, baie welkom by die program. Wat is julle reaksie op die regering se planne? Goeienaand, Ryk, en welkom aan al die luisteraars, jong. Ek wil sê ek is half bietjie geskok, weens die woordvoerder Makazonke gesê het dat byvoorbeeld hulle het eksplorasie gedoen en ons geen omgewingsimpakte nie. Dit is een van die grootste bekommernisse seker ooit, weens die rede dat as hulle dit deur middel van skaliegasontginning of in die meer algemene term fracking gebruik, dan het ons 'n wesenlike probleem. En dit is een van die grootste uitdagings en waarvoor AfriForum die afgelope, noem dit omtrent 9 jaar al beklei, was juis oor dat fracking, ek gaan die Engelse term gebruik wat maar meer algemeen is dat fracking gebruik oor die algemeen verskriklik baie water, en die slegte ding van dit is dat die water wat gebruik word met spesifieke chemikalieë gemeng, en daardie water kan dan glad nie meer gebruik word nie. En groter bekommernis met dit is dat in 'n land soos Suid-Afrika, waar daar in die einste Vrystaat waarna hy verwys, waar daar dorpe is wat eintlik sonder water sit, dan wil ons hierdie water gebruik as dit deur middel van skaliegas of fracking gedoen word as metode, daai water dan nog verder besmet en ons dorpe wat reeds sonder drinkwater sit. Dan begin ons eintlik hierso al die Engelse gesegde sê cut off your nose to spite your face. En dit is 'n groot bekommernis. Ja, kyk, elke tegnologie of elke energiebron het sy voor- en nadele. Nou, op die oomblik is ons
omtrent afhanklik van steenkool vir 90% van die elektrisiteit wat opgewek word. Nou dit verminder, maar as jy gaan kyk na die besoedeling van daardie kragstasies, dan is dit 10-1 eintlik ondenkbaar. Die gebruik van byvoorbeeld gas om elektrisiteit op te wek gaan omtrent 50% minder kweekhuisgasse vrystel. Dis net 'n skoner energiebron as steenkool. So die skaliegasbedryf in die wêreld is ook gevestig. Daar is geweldig baie daarvan, veral in Amerika. Ek het so vandag gaan lees, 'n klomp van daai aanlegte waar hulle die skaliegas myn lek glad nie. So, hoe moet jy mens nou sien? Is dit net 'n blanko nee? Of is daar miskien 'n manier dat nuwe tegnologie gebruik kan word om die besoedeling so min as moontlik te maak? Ja, ek dink eerstens Ryk, as 'n mens ook gaan kyk hoeveel lande in Amerika of state in Amerika is fracking spesifiek verban, dan sal jy ook sien dat lande soos Venezuela, Texas byvoorbeeld is 'n ander staat. Daar's verskeie state in Amerika en lande ook in hierdie konsep wat dit ook verban het in hulle land. En die vraag is hoekom? Weens die neeweffekte van dit net soveel groter is as die positief. En as ons gaan kyk na spesifiek, jy het genoem ook na byvoorbeeld die steenkool wat nou uiteraard dan weer gas byvoorbeeld vrystel in die lug wat nou nie gesond is vir ons nie. Meerderheid van die steenkoolkragstasies in Suid-Afrika funksioneer ook nie optimaal nie. So dan is die vraag, jy weet, as dit optimaal gefunksioneer het, sou die hoeveelheid kweekhuisgasse wat vrygestel word soveel wees? Heel moontlik nie. Die ander groot ding is dat steenkool is nog steeds die goedkoopste manier om krag op te wek as jy die hulpbronne in die land het. In Suid-Afrika het ons ongelukkig of gelukkig het ons hierdie natuurlike hulpbron wat steenkool is. Die slegte ding daarvan is net dat weens die vermoë wat daar is op die oomblik om dit op te wek, spesifiek krag wat steenkool betref, is dit net besig om vir ons duurder te raak en dit is die groot probleem, is omdat spesifiek die kragstasies nie meer onderhou word soos wat hulle moet nie ensovoorts en dit maak dat dit 'n groter uitdaging eintlik op die einde raak. Ja, maar dit is 'n realiteit. En op die oomblik weens die kragtekort gaan daardie kragstasies langer in bedryf bly. Maar kom ek vra vir jou, sê nou maar die moratorium word opgehef en eksplorasie kan plaasvind, dink jy die groenes gaan hof toe hardloop? Ja, ek dink ons gaan definitief ook betrokke wees in dit net weens die neeweffekte hiervan. Die neeweffekte, soos ek genoem het voorheen, weeg verder meer as wat die positiewe daarvan is. En ek het ook gehoor dat Makazonke het gesê dat hulle gaan dit deur middel van die konsep wat hy verwys het na as 'n triple P. In die Engels is ook maar meer algemeen as die public-private partnership. Die bekommernis is net, ons het deelgeneem byvoorbeeld in van die wetgewing wat al in konsep al geskryf is in Suid-Afrika oor byvoorbeeld die nuwe, hulle praat van die Petroleum Resource Act, die nuwe ene en hulle is nou besig met gas en sowel ook. Ons skryf kommentaar op baie goed, maar daar's wesenlike goed as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld dat wie die eienaarskap van daardie goed is. Kwedi Mantashe as minister het byvoorbeeld voorkeur oor waar hy byvoorbeeld kom ons noem dit van die kusgebied af kan besluit aan wie hierdie mag behoort, bedoelende daar kan vir spesifiek net BI-gebaseerde maatskappye aansoek doen, wat 100%, ek dink dit is 100% as ek praat onder korreksie oor die persentasie, maar ek weet dit is 'n kommerwekkende getal as hy kan besluit wie dan daar mag byvoorbeeld ontgin. Dan begin ons praat oor, gaan dit werklik dan so effektief wees? En net dalk nog 'n statistiek, ons het 'n navorser wat by ons 'n studie gedoen het so vinnig, net om te kyk, hoeveel solar op hierdie stadium in privaat, net as ons gaan na krag toe, hoeveel solar daar is, wat op die in private aanhouding is, bedoelende op dakke, jou malls ensovoort, is dit 2 keer die opwekkingskapasiteit van Kuiberg, of net so onder dit basies. Jy weet, daar is ander maniere om krag op te wek in Suid-Afrika as skaliegas byvoorbeeld. Daar's 'n groot verskil tussen skaliegas en byvoorbeeld die gas wat ontgin kan word naby Virginia. Daar het hulle 'n gat geboor en die gas gekry. Ek weet nie of heeltemal so eenvoudig is nie, maar daar's nie hydrobreking betrokke gewees nie. Wat is julle posisie oor daai tipe van gas wat gebruik word vir kommersiële of nywerheidsdoeleindes soos kragopwekking? Ja, dan is dit bietjie anderste, want hulle gebruik nie water spesifiek nie. Die kwessie raak in 'n skaliegas is dat dit is water wat gebruik word om basies die
Dalk vir die luisteraars net verduidelik hoekom dit fracking of fracturing is dat hulle stuur gas, water met chemikalieë gemeng teen 'n hoë druk af in die grond in die aardkors en dan breek basies die aarde. En so stry dan daai gas vry. En dit is heeltemal anders as om gas te ontgin op 'n soos byvoorbeeld soos wat hulle in Mosambiek doen. En daardie is 'n ander konsep. Dit gaan wel ook belangrik wees vir ons as 'n maatskappy om seker te maak en 'n organisasie eintlik om seker te maak dat die goed op die regte manier geskied. Ons het ook al in baie kwessies waar ons betrokke is met mynkwessies sê ek ook altyd dat ons is nie teen enige mynbedrywighede nie, maar dit moet net op die regte manier geskied. Die enigste een wat hier uitsondering is, sal ek sê, is spesifiek skaliegas, weens die manier oor hoe hulle dit ontgin, is daar wesenlike risiko in vir Suid-Afrika, wat reeds eintlik deur 'n groot probleem sit met water. Lambert, baie dankie vir jou tyd. Dit was Lambert de Klerk, hy is hoof van omgewingsake by AfriForum. Johan, ek dink soveel as wat ek hê, ons moet enige tegnologie gebruik om elektrisiteit op te wek. Ek dink daai weerstand teen veral hidrobreking en die ontginning van skaliegas in die Karoo, daar gaan baie prokureurs glimlag as daai moratorium opgehef word. Ek glo ook so, Ryk, jy weet, die hele storie van omgewingsvriendelikheid en so en volhoubaarheid is iets wat ons nie kan ignoreer nie. En dit is so moeilik, jy weet, in Suid-Afrika het ons werklik hierdie kwessie van kragsekerheid, net soos ons voedselsekerheid probeer verseker, het ons kragsekerheid nodig, want as ons nie die nodige krag het nie, het dit nou weer ander sosiale gevolge in terme van werkloosheid ensovoorts, nee. Maar hierdie is nie 'n eenvoudige saak nie, maar ek stem saam met jou, ek dink daar sal groot teenstand wees. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.